Салом алейкум бародаро. Хубе тинҷи. Бода ҳавотун чӣ хелай? Дар мо боша барф. Зимистон ай, ба ҳар ҳол зимистони хуб омадагӣ. Имсол соли гузашта ин вақт барф қариби дар миён буд. ҳозир ҳамун 10-15 сантиметр дар баъзе ҷоҳо, дар ҷоҳои сояро ба 10-15, дар дигар ҷо 5. бародаро мо рафтистем тарафи як ҷо труба хоб карда будем. рости гап тамошо карда буди. барои рушди сувор ном дора видео. ҳамн труборо як сол нагирифтем, тарма зад шикаст шуд. ҳо барои эҳтимол мегем имсол бигирем тарма нашкана шуд. қадим мардум як ҷоя ҳаракат дорем. ай пеши хонаи ҳамсоя гузаштем. чӣ хели саг? саг як чишмиш чағира меган ира. чағириш меган як чишмиш як хел яташ як хел. чӣ хели? мебинем чишмота яташ. чӣ мегӯй? ай ту нахомона бигирӣ. беақле камера намефураш. ба ҷа биё ма биё. ага кам ғам метим. ҳозир ба фирм шинохт барои ҳамун якам ягон ҳақорат карда. бародаро такатоир сар шида барф сар кард. мондем ҳамиҷа. неки 2 рӯз баъд, 1 рӯз баъд, 2 рӯз баъд бояд ҳаво куна. иншоаллоҳ ки мерем як тамошо мекунем, нигаҳ мекунем. трубаҳое ки мо хоб карда будем дар ин туман, дар ин барф диёр ҳастанд, мебинем шун ҳана ҳамуҷаанд. ҳозир мерем бояд бигирем ки тарма аён бари девол меоя мезана мешкана шу. соли гузаштагӣ 2-3 та шикастагӣ. айношам халос нашем да. мардуми деҳот дар зимистон ҳеч чӣ кор мекунанд? фақат дар як ҳафта як бор агар бузкашӣ шава мераванд тамошо бузкашӣ. боқӣ кори дигар нест. фақат говмол алафа ҷамъ кардагӣ айна аяла мегира дар зара майда мекуна мебара ба говмола метия. саҳарӣ ними рӯзӣ бега 1 рӯз баъд 2 рӯз баъд таги пои говмола тоза мекуна. ҳамин қадри тамом мехӯра хов. кори дигар нест. омадан ина бардора расидем дар назди дарёчаи гилдараи девона. нигаҳ кунед чӣ қадар оби майдай. ҳам хеле ки тамоман дар фикри чизе оби тоза, оби соф. ягай баҳор сар ки мекуна шав дига хоб намебарад. ҳам хел бадбойма мешавад. ин труба ҷашкандагия ихаластаги ба иҷара 60 метрай гуфтем. чанд метрай? як фирм 60 метрай. ҳана ҳамира мо бояд амиҷа халос кунем бигирем ки тарма нашканаш. соли гузашта тарма шикаст дадиш. барои ҳамон халос мекунем мегиремаш. ҳозир амиҷа биромадан да кор. ҳана ҳамин банда дар сари ҳамин труба баста кашидан да кор. аҷа бояд мо бикашем. ҳай тараф бачаҳо якта ҷудо карда бигиранд. ҳозир мо амиҷа мебирома ки намешава ки дар дастмон камера бубурем. ба трос қади гузаштем. банда дар сари труба бастем. ой поён мекашем. аҷа бачаҳо ҷудо мекунанд. бародар дар вақти кашидани труба ба тасодуф дучор шудем. ина қариб об мебурдем бародара. яке бародара яке савол шуд ранги тоза карданги бор ки чӣ ба тирамо дар қоқи сиёҳӣ накарда ҳамин кора бародаро. тирамо танги тирамо вақти серкорӣ ай. вақте нест ки сартабкорӣ. барои ҳамон вақт нест.
تو صندلش درش خیلی بد بگذارم. نه دو تا اینجا 4 تا 5 دیگه اونجا 7 دونه شدیم گرفتیم همین باز ادامه داره اینا بکشه بکش کمتر زورشون نمیرسه باید بگذاریم که یک برگر کشن رفتنش بینیم با بگذاریم اونی ها رفته است همین خیلی بیسته های برادرم ما بگذاریم یردم کنیم که در عرفیات میگن و قول معروف در دهات اساسا در همه کار یردم در این کار هم یردم کردن در کار برای هم بگذاریم ما باز بشار یردم کنیم این برادر های سال گذشته گفتیم 2 تا تروباش تماما شکست 3 تا دیگرش هم خیلیش دیگه کفیدن هم خیل ای 2 طرف بکفتن یک طرف هم نه این رو میبریم نصیب باشه در خونه میدوزمشون که سال دیگر با کار فرنده شوه یه روز حرکت کرده حرکت میکنه میگه خب با رو بردن در کار بیا حرکت که بیا بکشه یا باشد تصادف شد اینه برادرها خلاص کردیم گشتیم مادیم مقصد این نوار این نیست که وحیمه کنیم ده مقصد اینه که جماعت یک جایگی متحدی یک جای مردمی دیها مقصد همیه که راست چخیل بگم تروباها را دگرها خوب کرده بودن ای حسابی دیها نبود نه که او شما کار میفرمیم برای همین ما هم چخیل بگم خرز داریم او کار میفرمیم ما رو بگیریم که سال دیگر باز کار فرمیم یک تا دیم که یک جایگی مردم یک دیگر میبینی یک خرسندی دیهات اخلای این طرف راه نداریم فقط هم طرف یک طرف راه داریم تکنیک نمیگذره یک دیگر تو کار نقلتر نمیبینی یک دیگر با همین بهانه یک دیگر دیدن در کار احوال یک دیگر پرسیدن در کار همسایه را قرض ادا کنی که همسایه را احوال پرسی کنی زنده باشی برادر عزیز برای نوار تماشا کردی در امان الله باشه تا بازدید باز میبینیم